tan 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 tan. Yan po si Joe. Yan, super soon tayo. Tan 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 tan. Ayan si Joe. Okay, as you can see. Ayan, oo. Mayroon pormahan ni Joe. May sapatos. Konting t-shirt na luot-luot. With collar. Yan. Si Joe Arnis. Ano na, Joe? Pero ako ng mukha ko. Wala ko yung... Ayan si Joe. Ayan na po siya. At nawala po siya sa focus. Inipa ko po sa kaliwa. Wabag. Bag. Ayan po si Joe. Sinabi daw po si sa guard. Yan. Bangang pa dyan.